ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज कार्यक्रम आम आलोचना करुचे 600 वर्ष तले तालपत्र एवं लेखन लिखि कलिजुगर भविष्य कथा घटनावली को नहीं महापुरुष अच्युतानंदर मालिका शास्त्र बाबूरे पानी गत अध्याय में आलोचना करुले ना पानी कौ जाए आस केते उच्चारे पानी आस कथा भागवत लिखा रामायण शास्त्र लिखा ना गीतार ए विषय लिखा ना महाभारत कथा लिखा पुराण ना कौन लिखा अच्छी ना मालिका शास्त्र लिखिं कि महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम कौन 13 जन्म शरण 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़िबा भौड़ा लंजा नक्षत्र पड़िबा जानी घोषे दिन कली छाड़ी जीव धर्म उदय होइबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अच्युतानंद महापुरुष लिखिचंती मालिका ना हैला 13 जन्म शरण ज्ञानी गुणी मंडली जे बतास जोगु समुद्र माड़ी आसीबो ना पवन जोगु बात्या जोगु समुद्र माड़ी आसी 22 बाबचरे मीनखड़ी रत्न सिंहासन समुद्र जल छुईब ना ताहा मध्य नहीं हेले शेष थर पे समुद्र आसी रत्न सिंहासन छुईब काहींकि किभଳି किमिति छुईब महापुरुष अच्युत लिखिले 13 जन्म शरण 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़े 5 3 13 5 3 है 8 5 3 13 8 13 के 21 अंकरे महापुरुष कहउचंती समुद्र गर्भरे गोटे लंजा नक्षत्र पड़े लंजा नक्षत्र समुद्र गर्भरे पड़िब आउ समुद्र केते उच्चार उठिब आपण विश्वास करंतु बा न करंतु मानंतु बा न मानंतु मालिका को ग्रहण करंतु बा न करंतु चेतंतु बा न चेतंतु सतर्क हुंतु बा न हुंतु क्षेत्रे कौन सी महापुरुष जायस ना महापुरुष सीति कहउछन बाबूरे ई समय रे समुद्र कूल लंघन करी आसीब नक्षत्र गोटे पड़िबा जो जन्म शरण कहे से कथा को पुणी महापुरुष कही सुंदर भाव बोले 3 दिगे लांजा एका मेड़ के पड़िबा आकाश मंडल धूम्र वर्ण प्रकाशिबा वर्ण प्रकाशिबा बाबो वर्ण प्रकाशिबा वर्ण प्रकाशिबा बाबू वर्ण प्रकाशिबा बोले 3 दिगे लांजा एका बेड़ के पड़िबा लंजा नक्षत्र बड़े मुसलमान मानकर मदीना मीनार लिखा जाइए ज्ञानी गुणी मंडली मोहम्मद जेतले मक्का रो मदीना आसिले जे मदीनार मीनार लिखिदेले गोटे घटना कलिजुगर भविष्य कलिजुगर भविष्य घटवा कलिजुगर भविष्य घटवा गोटे घटना कौन ना गोटे नक्षत्र 33 दिन आकाश रे सुंदर भाव देखा देई केते दिन ना 33 दिन सुंदर भाव समस्त को देखा दे गोटे नक्षत्र समुद्र गर्भ मदीना मीनार एक कथा लिखा जाइए आमर कथा नहीं आप परीक्षा कर मोहम्मद लिखिं ज्ञानी गुणी मंडल यही कथा को भीम भईंकर शिष्य अलेख दीक्षा संपन्न जो मैंने थे भीम भई को तांकर नीति तांकर आदर्श तांकर आचार तांकर मार्गदर्शन को मानी जो मैंने अनेक संप्रदायर भक्त माने बा अनेक संप्रदायर आश्रित माने जो मैंने समाज में चलुचंती से अनेक संप्रदायर गुरु भीम भई तांकर शिष्य भक्त आर्तदास कौन लिखिचंती ये नक्षत्र पड़िबा उपरे कौन लिखिचंती समुद्र कूल लंघन करबा उपरे ताकू कहउचंती सुंदर भाव भक्त आर्तदास ये नक्षत्र लांजा छेड़िबा नक्षत्र
କାଳିକା ଲହଲ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ମୋ ଭଜା ଲେଖ ଭାଇ ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା 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 ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରନ୍ତେ ରହିବ ଭଜା ଲେଖ ଭାଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଛା ଛିଡ଼ିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଜା ଛିଡ଼ିକିରି ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଡ଼ିବ ମୋ ଭଜ ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ କରୁଥା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଜାଟି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ମାଳିକାର ନାମ ସଦରଜମା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ତୋରଣ ମଲ୍ଲୀରେ ସଦରଜମା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ତୋରଣ ମଲ୍ଲୀରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବ ଯେ ସ୍ଥଳ ମହାବଳ ପ୍ରକାଶିବ କାରଣ ବେଳକୁ ଏହା ହୋଇବ ଚାହିଁଥିବୁ ରାମ ଧ୍ରୁବ ଚାହିଁଥିବୁ ରାମ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ଜାଣିଥିବୁ ରାମ ଧ୍ରୁବ ଜାଣିଥିବୁ ରାମ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ଜାଣିଥିବୁ ରାମ ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବଟି ସ୍ଥଳ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପଡ଼ିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସଦରଜମା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ତୋରଣ ମଲ୍ଲୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ଭାଗଟି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ଜଳ ଭାଗଟି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଯିବ ମହାଦ୍ରୁମ ପ୍ରକାଶିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ହେ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସେ ସାଗର ରାଜା ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ହେ ସୁଜନେ ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ହେ ସୁଜନେ ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ ପାଣି କୋଉ ଯାଙ୍ଗେ ଆସିବ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ କହୁନୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସେ ସାଗର ରାଜା ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ରଟା କୋଉ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ନା ଦକ୍ଷିଣ କୋଉ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ବିଷୟରେ କଣ ମାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ହଁ ସାଗର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ବଳି ଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣେ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯିବ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯିବ ହେ ସୁଜନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯିବ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯିବ ହେ ସୁଜନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଡ଼ି ଯିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ସଦରଜମା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ତୋରଣ ମଲ୍ଲୀ ଶିବକଳମ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ବିଷୟରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବାବୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣେ କରିବ ଗାଦି ହୋଇବ ଲହରି ପଡ଼ୁଥିବ ମାଡ଼ି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭେଦି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭେଦି ହେ ସୁଜନେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭେଦି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭେଦି ହେ ସୁଜନେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭେଦି ବୋଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣେ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣେ କରିବେ ଗାଦି ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣରୁ ମାଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଗାଦି କରିବ ହୋଇବ ଲହଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ ମାଡ଼ି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ
बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबु तो नयनरे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव हेतु रखिबु मनरे हेतु रखिबु मनरे हे सुजाने हेतु रखिबु मनरे हेतु रखिबु मनरे हे सुजाने हेतु रखिबु मनरे बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबु तु नयनरे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव मन रखिबु हेतुरे तेणु बड़ देउल को धक्का मारुथिब कि ना समुद्र जल ज्ञानी गुणी मंडली केते उच्छारे पानी आसीबो आमे तळ ताला पानी हे गेले दो ताला को पड़िबा सेटा बुड़ीले पुणी तीन ताला को पड़िया अति बेसरे जाई जाई तीन चार जीवा ऊपर को पानी जेते जेते आसीबो अच्युत महापुरुष लिखिचंती अगाध सागर हेब बलियार खंडगिरी देखि जीव पहाड़ पराए से सागर राजा लवण घेनी आसीब खंडगिरी पर्यंत पानी आसीब ज्ञानी गुणी मंडली कौ खंडगिरी ये भुवनेश्वर खंडगिरी ना आउ कौ खंडगिरी गोटे अच्छी कि मालिकार से विषय किसी अच्युतानंद लिखिं कि से खंडगिरी विषय हाँ भुवनेश्वर खंडगिरी तो निश्चिंत पानी आसीब आउ किसी गोटे खंडगिरी अच्छी कि कौटी अच्छी से विषय मालिकार कौन लिखा जाए महापुरुष लिखिं गोपाल जे देव अनंत मोराती उदय जेवण स्थान गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबो तहिरे आम्भ विश्राम तहिरे आम्भ विश्राम हे सुजाने तहिरे आम्भ विश्राम तहिरे आम्भ विश्राम हे सुजाने तहिरे आम्भ विश्राम गोपाल जे देव अनंत मूर्ति उदय जीवन स्थान अनंत गोपाल जोठारे उदय होइथिबे आउ सेई स्थान रे महापुरुष को जने गुप्त खंडगिरी गोटे थिबो गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबो तहिरे आम्भ विश्राम ये सी हरे हजीबो सहरे सजीबो रे रूप आम्भर हसीण कहंती रसनारे स्थिति सेही ग्रामे आम्भ घर सेही ग्रामे आम्भ घर हे सुजाने सेही ग्रामे आम्भ घर सेही ग्रामे आम्भ घर हे सुजाने सेही ग्रामे आम्भ घर हरे हजीब सरे सजीब रे रूप आमर हसीण कहंती रसनारे स्थिति सेही ग्रामे आम घर कौन यार अर्थ ज्ञानी गुणी मंडली उलट पालट कसाई अंक सुण तोरे राम चंद्र ब्रह्मा शंकर को भेदत नथिब न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजाने न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजाने न जानिबे इंद्र चंद्र उलट पालट कसाई अंक शुण तोरे रामचंद्र ये ठारगार मालिका या समस्ते कौन संसार बुझीपारे हरे हजीबु सरे सजीबु रे रूप आमर हसीण कहंती रसनारे स्थिति सेही ग्रामे आम घर से गुप्त खंडगिरिटा कौटी अच्छी ना ई ठारगार को जी बुझीपार से जानीदेव कौन यार अर्थ रसनारे स्थिति सेही ग्रामे आम घर कौन यार अर्थ साधारण लोक जानीपारे ना अच्युत लिखिते मालिकार संसार मध्य के मनते जानिबे नर अंगे देह बही गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जना नहीं समस्त को जना नहीं है सुजाने समस्त को जना नहीं समस्त को जना नहीं है सुजाने समस्त को जना नहीं संसार मध्य केमंते जानिबे नर अंगे देह बही
ଏ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ସଂସାର ଚଳାଉଥିବା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ କଳିଯୁଗର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଇଏ ଅଙ୍କ ଠାର ଗାର ସଂକେତକୁ ଇଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ କହିଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନରଙ୍ଗ ଦେହ ଭଇ ଏ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ସଂସାର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଇ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ଆଗତ ଯେ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗତ କହିଲେ ଅତୀତ, ଆଗତ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ମଣିଷ ଜାଣିବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ କି ହେତୁ ଦିଆ ପାଞ୍ଚ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା 256 ଆଉ ଓଳା ଶୁଣି ଥାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ ସର୍ବପରେ श्रेष्ठ हेऊ हे सुजने सर्वपरे श्रेष्ठ हेऊ सर्वपरे श्रेष्ठ हेऊ हे सुजने सर्वपरे श्रेष्ठ हेऊ। गुरुदेव ताले जानिबे किए ठार गार संकेत को किए कली जुगरे बुझिबे ना हेतु दिया पांच हेतु आगुरु हेतु जानिथिबे सूचना ताको मिलिथिबे। नित्य पंचसखा माने कली जुगरे जन्म होइथिबे 13 अवतार रे सेमाने मध्ये ए संकेत को बुझी पारि जानिथिबे आगत गत आगत आउ 256 आउ 256 जन मोर बछा बछा भक्त जो मानक मालिका ग्रंथ मिलिथिबो पोथी शास्त्र मिलिथिबो सेई माने ये थारगार संकेत गुप्त कथा जानिथिबे काई ना मालिका गुप्त कथा ना गुपतु गुपत हे महा गुपत सुण तोरे राम चंद्र ब्रह्मा शंकर को भेदत नथिब न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजने न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजने न जानिबे इंद्र चंद्र। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली गुपतु गुपत ई महागुपत शुण तुरे रामचंद्र ब्रह्मा शंकर को भेद तो नथिब न जानिबे इंद्र चंद्र ब्रह्मा शंकर को भेद मध्य नथिब गत आगत भविष्यतर मालिका शास्त्र ज्ञानी गुणी मंडली समय होइछि आसंता अध्याय ए विषय आम आलोचना करबा हरे हजिबु सरे सजीबु रे रूप आमर हसीन कहंती रसनारे स्थिति सेही ग्रामे आम हर ई पदटीर अर्थ कौन ई पद्धतिर संकेतर ठारगार अर्थ कौन आसंता अध्याय आम बुझी।